रुहंतु। सबु कथारे आपण निजे निष्पत्ति नहीं जाउछंती काहेकि टिके कहि। मु आपन को एमिति रे एठी की नहीं आसिन। गुगली को जेमिति ट्रैवल करबा को न पड़े सेथि पई मु एठी की नहीं आसीची। जदि आपण को जीवा को देई थांती मु ताले सेते बेले देई देई थांती, केबे अटकेई न थांती। मामा ए दी जण आज एठी रहिबे आज माय गेस्ट। देखंतु आपण काहे कि बुझी पारुनांती आमे एठी रहिले आपनकर असुविधा हबो। एक्जेक्टली। अच्छा जो कथाटा से माने बुझी पारुछंती से कथाटा तू केमिति बुझी पारुनु इंद्र? ए कथाटा ही मु बुझी पारुनी। देख ए पिल्लाटा को सहर को आनी चिकित्सा करूछु बहुत भलो कथा, बहुत भलो कथा। किंतु से मानकर होटल रे रहिबार व्यवस्था करि दे ना। माने एठी एमिति देख तोर चैरिटी कथा मु बहुत भलो भाबरे जानि छी बाबा, किंतु समस्त को एमिति घर को नहीं आसिले चली। बहुमा इंद्र केबे कहा को घर को नहीं कि आसेनी जानी छो। कहा कहा प्रति मनीषर गोटे भाव जागृत हुए। आउ हमर नाती टोकार गुगली प्रति से भावटा जन्म नहीं छी। बहुमा अतिथि देवो भवः। एमाने होचंती इंद्रर अतिथि। आउ अतिथि प्रति जेमिति कौनसी त्रुटि न रहू। नहीं कौन की बापा सुना बापा तो कहीदेले जा कहवा कथा तापर आउ किछि न कहबाटा ही भलो। आउ आम घर केबे को अतिथि फेरिकी चली जाई नांती। माँ और सुमी थे तो यह कथा उठी न था। देख बोलू पिलाटा को देखी तू कौन बुझिलु कहलु? आउ कौन कहबी आमर एठी गुगली तो होची चैंपियन। कौन कम यार गुगली गुगली को देखा सरीची टेस्ट करबा को देइची रिपोर्ट आसीबो तापरे ट्रीटमेंट आरंभ होबो तापरे फिट हे जिवो। तथास्तु। सुनो गुगली रो चिकित्सा पाई तमे जमा चिंता करनी। गुगली सुस्थ हो घरे समस्ते यह चाहती। तू टिके देखा शुणा करूथेबो। मोर गोटे काम अछि शीघ्र सारी चली आसीबी हेला तो अर्को। मु काम बोखुसुआ जहा करबा कथा करो मु दायित्व नेबी। तमे ताको भलो करि दियो। अद्भुत लोक पेशेंट रो बापा ना लिखे असुविधा कोन अछि? के तांको बापा? मो आपण पई कोटा आगो गुगली सुस्थ होबा ना आपण को इगो? एई तो बुढ़ा पो आसी गले। देखो ना मित्र मां केते भलो गीत गाउछे ओ हमें नाचुचु। ए सुमी सुन सुन इंद्र आसी गलानी एबे कोन हबो कहलो? सिया तो भाबुची मां से तो होहला को जमा भी पसंद करेने जदी रागी जाए। तू टिके ताको जाई के बुझा जो जा देखुची। इंद्र आमे एक्चुअली मितुल आउ गुगली पाई तमे माने रही गलो काहे? तालो मिस हे गला।
ଭିତରକୁ ଆସ। ଆସିବି। ଆସନ୍ତୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ଦବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚୁ ଆଉ ସର ନାହାନ୍ତି କି? ଜେଜେ ମତେ ଦବାକୁ କହିଲେ। ମୁଢି ଆଉ ଚପ୍। କାହିଁକି ଆପଣ ମୁଢି ଖାଆନ୍ତିନି କି? ସେ କଥା କେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ? ଜେନେରାଲି ଏସବୁ ଆମର ଏଠି ହୁଏନି, ତ ଆଜି ଆକୁ କିଏ ବନେଇଛି? ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ? ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ କଣ୍ଢେଇ ବନାନ୍ତି ଆଉ ଝଗଡା କରନ୍ତି। ବଢିଆ ହେଇଛି। ଓ ଭଲ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବି ଜାଣନ୍ତି? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ମୋର। କୁହନ୍ତୁ। କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା? କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଟଙ୍କା ଗୁଡା ଫେରେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଯଦି କହିବି ଫେରେଇବାକୁ ପଡିବନି? ସେ କଥା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁଗଲି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ସହରକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା ଜମା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଝିଅଟା ତାକୁ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଋଣୀ, ଆଉ ଋଣ ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି। ଯାହା କରୁଛି ଗୁଗଲି ପାଇଁ କରୁଛି। ଋଣ ହେଲେ ଗୁଗଲି ଉପରେ ହବ। ଯଦି ପାରେ ସେ ବଡ ହେଲେ ସୁଝିଦବ। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କରିବା କଥା ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲିର ମା ତ ମୁଁ। ମା ହିସାବରେ ଝିଅର ଋଣ ସୁଝିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ, ଗୁଗଲି ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କେହି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ କେହି କଣ ନିଜର ହେଇପାରିବନି? ଜମାରୁ ବି ନୁହଁ। ନିଜର ହବାକୁ ହେଲେ ତ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୋଠୁ ଭଲ ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ। ତଥାପି ମାତ୍ର କେଇ ଦିନର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଝିଅ କାଲି ପରି। ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ଆମେ କଥା ହବା। ମୁଁ ଆସୁଛି। ମିତୁଲର କଥାରେ ତ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସତ କଥା ତ। କାହିଁକି କରୁଛି ମୁଁ? କାହିଁକି? ଗୁଗଲି ଗୁଗଲିର ଔଷଧ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମିତୁଲଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ?